Video? O, video na lang muna. Hindi, nung tumatalon ka dito kanina, di ba? O, talon nga. One more time. Floating. Ay, hindi ka maaling kuryente ka na. Nalagay ko to sa YouTube. Sa gilid. One. Sa akin na, sa pipoy. One. Ba't wala pa ba naka-upload sa'yo? Wala pa. Iyak! Laway. Laway! Iyak! One. Two. 3! Laway. Yak, laway din, no? Yan, no? Nagkawalan din na yun, no? Ano? Asan? Asan laway? Sisid ka na, dali. Sisid. Ikaw? Polly, ano mo? I-connect mo yung YouTube mo sa Facebook. Kaya mo? Oo. Dali. Meron lang yun yung video. Tange, ano mo, may connection yun doon. Ay, ako meron na sa Facebook. O, Jay, babay ka na! Babay ka na. Bye-bye. Yung people parang tanga. Ay. Sige, sirain mo. Goodbye, 1-6. Baho. Babay ka na. Asa laway ni Bipoy? Asa laway? Ganun, babay ka na, ganun. Bye-bye! Oh, bye-bye. Miss Universe, ganun. Kaway Miss Universe. Diba?